ରାଉରକେଲାରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧୋଇ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଜଗତ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ସେକ୍ଟର 18 ଉପହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାରା ରାଉରକେଲା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ, ପିତାଗୁରୁ, ମାତାଗୁରୁ ଓ ଅନେକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦିବସରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, କାରଣ ଶିଶୁଟିକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରଟିଏ ନିଜ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କେ ଉମାମହେଶ୍ୱରୀ ରାଓ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ NIT ରାଉରକେଲା, ବିଶେଷ ଅତିଥି ଯଥା ଉପକୁଳପତି BPUT ରାଉରକେଲା ଡକ୍ଟର ସନାତନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। You have all the three abilities to create and to destroy also. Okay? And another thing which the reason why we are here. भारतीय संस्कृति सभ्यता तो गुरु परंपरा उपर ही विश्वास करे। पूर्वर प्राचीन समय रे गुरु परंपरा थिला, एबे भी अछि। जदियो इंग्रेज माने आसिला परे शिक्षा पद्धतिर परिवर्तन होईची, किंतु सेई गुरु परंपरा बजाय रहिछि। गुरु ही ईश्वर। अंधार पछरे जे आलोक अछि सेई संधानटा केवल गुरु दियंती। गुरु दिवस सारा भारत वर्ष रे आज गुरु मानक पूजा करा जाउछि। सेई शिक्षक शिक्षयित्री गुरुजी गुरुमा को नहीं आज ये कार्यक्रम आज एठारे उपस्थित समस्त गुरुजी गुरुमा को मु अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँच। निश्चित पिता माता परे गुरु माने ही होचंदी आमर शिक्षादाता। तांकर शिक्षा बल आमे समाज रे गोटे प्रतिष्ठित व्यक्ति भाव पहुँची पार्थ भगवान दूत। मु श्री पूर्णचंद्र बेहरा OSP सरकारी उच्च विद्यालय राउरकेला एक गौरवमय दिवस, कारण भारतीय समाज रे गुरुकुल को श्रेष्ठ आसन दि जाइए। मन में आज अनेक क्षोभ अनेक अवशोष, कारण आमर त्रुटिपूर्ण शिक्षा नीति वर्तमान समाज रे विभिन्न वर्गर विद्यालय मुंड टेकी। आमर शिक्षक समाज होती अवहेलित निष्पेषित एवं छात्र समाज, जहाँफल शिक्षा को नहीं बहुत भेदभाव पात्र अंतर असामानता एवं विद्यार्थी मन देखा देती हीनमान्यता। राउरकेलारू लवकिशोर नायक रिपोर्ट, नागराज न्यूज।